Onay-chan! Watashi no Taytay. Onay-chan! Laag dami karon guys sa Yun Mall. Kawa lang akong pamilya, of course. Ang mag-ina ko guys nandito, nandun guys no sa view-in guys no. Kana daw nasa view-in kana. Naka nga view-in guys sa mga bata guys no. Kay kuan magod guys. Kani magong mga bata guys gisakit guys bato sang adlaw na ano guys influenza virus guys no. Mo nang gi-view-in si Hatsuro karon tanawon kung okay na ba nya si Haron na Lunes buntag pagkauman pag okay siya Lunes sa buntag mo eskwela na sila guys no bike sa eskwela 1 week lang walay eskwela guys no kay nagkasakit man atong Bernis atong Martes nagkasakit man atong Martes so mo na nga balik sila karong Lunes diya sa hospital guys no para sa mga bata nga hospital guys yan guys oh. Tara si ate kamera miru ate nejang tanaw kamera ba kamera miru so na mo sa mijang kamera miru oy ang kamot guys medyo naka-recover na guys no kaso di pa yapon kay nato mabalog pag ay guys no medyo sakit pag yapon siya guys hanggang to diya pagyapon siya ang mabalog niya guys no atong kuan elbow medyo straight naman siya gyapon pero kulang pagyapon guys hawawi gyapon siya no kulang pagyapon siya gamay ginamasay gyapon ko gina-rehabilitation gyapon ko kada adlaw guys no sa hospital guys no so yan tanawa guys so man ang gisamag guys no gikuan yang bukog gitarong ya guys no nya ka gipapitlan na guys nya pagbutog 6 months ikan sa akong pag surgery abot og 6 months tagalo na putong baka nga gipapilit ya guys no para mauli tong bukog guys no nya darang kana gipang bangagan na jay pita guys no nakikita sa mangkan guys bangag guys ano agi na sa bangag guys no gibangagan guys no so mo ni siya guys no so mo ni karon natong palibot Japan di atong na-discuss nagkuan guys so nag-away guys so di atong nag-away guys di nga kanto di atong kanto nag-away guys so di nag-away sila atong kuan guys ba amot karon nag-away to guys no timing to kay paliko ko ani diri nga kan paliko ko diri padung ko dito sa Marugame Otazu Marugame guys no koy gihatod guys no tanaw to sa dagan ni karon guys no so enjoy lang guys enjoy kita mama to nemchan kita yay Ay tete mama sugaru sakay di iki desu sakay di iki desu guys no bawang itutukod na yun mo guys no parang inayos nila guys no desu tarane sukuma din no ano sorini tayo mite ko itsumo sakana sorini chako desu nahi ko king kawaii ne kawaii ni changwa ni bata ni oh mama tuikon abunay ke ni bata ni pabibi kayo humot kayong pan dito guys, lami kayo guys. Kirene! Ay! Say ko, ito ko kay. Hi! Hi! Orishisa! Malag sa daw sila guys. So ko, kids garden. Nakay,
どうぞ。うん。上昇ちゃうか？ここ遊びるよ。はつろ。楽しいかい？Sini mo ka man? Ike. Ike. Woo! Oy, saan. ちゃんと持って姉ちゃん。だってここあまり痛くないからね。姉ちゃんは？頑張れ。おい、好きだって。ナットマンね、姉ちゃん、ナットよ。テキテキテキテキテキテキ。体いけーよーお兄ちゃんよ、お兄ちゃん、これお兄ちゃんよ、お兄ちゃん隣いて、これお姉ちゃん、兄ちゃんかお体姉ちゃんはおお、こんなことだ。パパ知らないね。新しい取ってね。新しい取って。じゃあ、いただきます。海が好きだって。Di ka takay? Butay naman siya, oy. Launa naman good. Itadakimasu. Matagkanding kayo. Hindi niya magluto dito. Mahina luto ko sa pagkaon. Gochiso sama deshita. Oishikata. Haray ipay. Sapat kayo ang among kanong bunso kay gihulog niya sa ubos. Ang ice cream. Ito. Yabay ne, Nemchang. Peace. Oh, Stati. Balik na po lang sanggay. Magduwa na po lang sa sanggay. Mo sanji da zo. Sanggay desu. Oh. Hey. Ito na yo. Kodo. Hey. Hey. 終わりです。
Sansing hat kayo point to. What it is? Mukoy ko. Nani ka subu? Ang paman mo ko ne. Ni chang mala dikinay ka na ne papaw gay ne. Go! Gambare! Yoy! Ikiru! Oh! Oy! Hushi! Hushi wa! Rồi. So, 貸して。そう。どこまで動かす？600円。あー、600円。あー、高かった。これが。600円。投げ込んで。商品終わった姉ちゃん。帰るなみguys. 帰ります。Abtan tagabi guys nga nagduan lang suri-suri guys no. So ito guys, thank you so much sa mga nanood hanggang dito. Maraming salamat. Please subscribe, support our YouTube channel RJ TV guys. So see you in the next video natin guys. Bye bye.